So hello, welcome to my vlog. Yan po, tara kain tayo. Ayun o, yung kinilaw na talong. Yan po yung ulam natin, kasaka. Tsaka sili, ayun o. Ayan po, lagyan natin ng suka. Tsaka kunting asin, ayun o. Tara, kain tayo. Grabe, ang sarap, ang kinilaw. Yan po. Napakasim po ng suka. Ayun o. Aw, itlog. Ayan po, kasaka. Ayun o. Ito yung sili natin. Ayun o. Siling haba. Or siling panigang. Ayan po. Yan, matapang yung sili natin. Napakaanghang po. Ayun o. Sarap. No? Kain, kain. Ah.